Yes, ayan yung name ko sa Telelods. Habol na lang, guys. Thank you. Legit po yan. Saan yan? Sa tele. Guys, message nyo na lang ako sa tele. Ganun lang din mag-send resibo. Ganun lang sumali, idol. Papaano po yun, be? Mag-message lang sa tele, Lods. Nagre-reply ako agad. Doon na lang kayo mag-send resibo. Okay, sino pa, guys? Meron pa dyan? Ayan, wala na. Dali. Paanong tele? Idol, mag-ano ka lang, message ka. How po? Message lang sa tele, mag-send lang ng resibo. Good for 1 week access. Pa-start na din ako, guys. Ilang minutes na lang din, idol, ha? Sayang naman. Pindutin nyo lang yung fire ko, guys. Anong tele mo? Idol Sophia 43. Pusa ang profile. Yung may blue badge. Pusa po ang profile. Ayan, 100 lang yan, idol. Legit po yan. Paano mag-join sa GC? Magbayad, Lods, para mabigyan ng link. Ito lang yung tele ko. Sophia 43. Pasend na lang din ako ng resibo nyo, guys. Para ma-add ko na kayo. Okay, Lods, asan ba? Sa tele ko. Guys, 100 lang, guys. Sino pa? Yung may blue badge, idol, ha? Doon mag-message. Meron pa nga habol. Start na ako, guys. Hello, shout out. Guys, malapit na akong mag-start. Idol, kailangan mo yan pindutin yung send sa baba para ma-send mo yan. Yung may blue badge, Lord, sa pusa po ang profile. Ilang minutes na lang. Meron pa dyan. She has the best to hide. Guys, 100 lang. Saan na yung iba? Paano salip? Malapit na akong mag-start. Wala na to mamaya, Lods. Pindutin nyo lang yung fire ko, guys. Papindot ng fire. Yeah, papindot ng fire ko, guys. Saan na ba yung iba? Dali. Pahabol na lang, sayang. She has the best to hide.
Sayang. Lods, 100 lang, Lods. Dalian nyo na, meron pa. Sophia, 43. Pindutin nyo lang yung fire ko, guys. Ilang minutes na lang. Okay, meron pa, idol. Start na ako, idol. Ayan. Guys, ilang minutes na lang ako. Sa tele, 100 lang yan. Live na din yan, all in. Yes, legit yan. Paano? Idol, mag-message lang sa tele ko. Mag-send lang ng resibo. Ganun lang, guys. Maka-join na agad. Guys, meron pa. Bilisan nyo lang, ha. Pa-start na ako, guys. Habol na, idol. Habol. Idol, send resibo na. Okay. Wala na, guys. Wala na to mamaya. Sayang naman. Sophia 43 idol, yes. Dali, yung may blue badge siya. Malapit nang mag-end. Dalawa na lang ang kulang ko, guys. Okay, last 2 na lang. Sino pa? Idol, last 2 na lang, idol. Shawty with you. Guys, dalawa na lang. Sometimes, yeah, you love shawty with you. Okay, last 2 na lang, guys. Dalawa na lang ang kulang. What time start? Ngayon na din. Magkano? Idol, 100 lang. Sa tele ko, mag-start na din ako, guys. Dalian nyo na yung may blue badge. Sophia 43 loads. 100 lang all in. Good for 1 week access. Kasama na yung 8 videos ko. Okay, bilisan nyo na. Last 2 na lang. Last 2 na lang, guys.
Start na ako. Bilisan nyo na. Meron pa. 2 na lang, guys. Pindutin nyo lang yung fire ko. Ayan yung tele ko. Last 2 na lang, Lods. Last 2 na lang. Message na, paunahan kayo. Ayan. Yes, idol. Habol na kayo, habol na. Dali. 2 na lang, idol, pa-join. Send resibo lang sa tele. Ilang minutes na lang ako, guys. Yung may blue badge yung account, ha. Sophia 43. Start na din ako, guys.